hello, guys. So I have to cleaning this one, the feeding area. This to slok. This is the feeding area. I have to clean first because you know if not clean this one, the pig is drinking the dirty water. So I have to slok this one, the bangag, the whole. Doing like this. Clean this one first, the feeding area. Trabahoso kay ni guys nin trabaho guys. Dili ni madag usa ka tawo. Oh, kaning Dagid ni diri sa katao. kaning trabaho guys, kami ginduha ni guys, partners gimi guys. Mag-partners gimi aning dili. You see this one? Oh, this one. The pig is drinking this one. This one. Agas man. Pig tang eh. Pig inom na nila. Na. Lain na pig. You see this one? Too much busy. This one. Oh. This is the DIY house of the pig. Inanion na guys pag hinloan usa guys, una pakanon kay makakaon sila og mga kuan. Oh. Kinahanglan ang pagpakaon guys sa baboy, limpyon asiya aron ilikay sa mga sakit. Di niya muna gawas ko. Oh. I'm going down, I'm going outside. Adto na po dito pikas guys. Ade room. Oo. Oo, ari na punta guys kay magkuan ha. Tima ninyo. The pig is still sleeping because now it's 5 a.m. already the Philippines. Oh, nangatog pa sila guys. Sleeping. Nangatog pa. Ayun lang. Mubangon na. Kani akong kauban guys. Kugihan, grabe king kugihan na ni akong kauban. Mubuhi ni 2,000 kabuk baboy. Sabi isa mo. Dire. Dito na up na rin dito. Oye, tubig. Gamay ra. Nindot good guys, ang duha ka buok ani guys. Kay magkakuan gi ka. Pikas sa sad. Pikas sa sad. Una ka magpakaon guys, kinahanglan imo gid limpyuhan. Nya. Limpyuhan sa nimo. Muni makabisi guys. Tuduan mo niya guys ug unsaon. Wait. Dugay ni siya guys, naka-post guys kay tungod sa kabisi pero karon naguba man ang mong wifi guys pero laban lang gihapon.
What is this? Typhoon, Typhoon. The name of the typhoon is Tino. The Tino is very angry. Mm. Dugay ni siya kapos guys nya. Hantod karon guba man lang gyapon wifi pero No wifi. no wifi. May mobile, no signal. Just borrow wifi, mobile. That's it. Ito na na. Mm. Bigas na po. Wala man to kuan. Huh? Wala. Okay ra to. Ay, wala. Okay ra man to siya di mo to magka kuan. Sila man din ako nakuha na. Tulo na. Okay na. Diretso? Na. Kani guys, mga limpiado kay ni sila. Wala Wala no. Wala lagi. Andi rin ako, kini ako. Kuanam na, kaharam na. Okay guys. Magpakaon na ka? Okay. Katong na dito, kini? Dili. Aman. Karang Katong gawas. kani ano pagkaon no? Kani. Pag So guys, it's feeding time. Watch and learn. It's feeding time. Doing like this. Eating time. Naina. Doing like this. A pig. Feeding the pig. Na. Anak na ka. Ano ka?